প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি বিলগতম উন্নয়ন বঙ্গ লামসকল জানায় বিজেপি भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नवगतদের স্বাগতম 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 नवगतদের ওয়েলকাম 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 ত্রিপুরা মথাই আকারে বিজেপি ফাইনাল जों বাংলা লামছগো লামসকো ত্রিপুরা মথাই আকারে বিজেপি ফাইনাল जों বাংলা লামছগো ও তাকুগ্র ফাইবাই দে তিনি অবজাগাও মন্ডল টিংকে 48 করমসরা মন্ডলী বখাক্তै তিনি এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি কে সৈলং মনুসলিংটা কনস্টিটুয়েন্সিनि হকুতিসা আমচাইयो অ জাগাও তিনি বরক सिगांगो तिप्रा मथा खलाइदोंमोन हियाबा बरक तिप्रा मथा खलाइमोन यागुलो फान नुखा तिप्रासा थानचा हनि चिरिगलाइ दंमोन जागावो बंगनि कुबुनि जागानि कक्त बात नरिखा अ हकु तैसा आमचायो कयेक दिन सिगां तिप्रा मथा रक जयनिं प्रोग्राम तै लामा हिमबत प्रोग्राम खाइखा फियाबा बरक नुखा जों बांला कक सागांगांगे जों तिप्रासा खाइथांपु जों तिप्रासा रक बीजेपी खेखेंगे वानसा खाइथांपु ओंखाय फियाबा ताबो बरक नारं हाकाय नेतानि आसकेन अबाबंखा तिप्रासा नेतानि आसकेन अबाबंखा वानसा नेतानो 82 माइलनि तुबुइसे हायार खाइ तुबुइ अ जागा बांला बाय स्लोगान दिरि तनिखा निनि ताबो बरक सराय सराय नुखा जे तिप्रासा थानचा हमनि आबो ताबो मुंसापन करिखा ताबो बरक सराय सराय सिका पुइला जाति उलो पार्टी होन आबो करिखा ताबो पुइला पार्टी सि नांगो बरकनि उलो सि जाति नांगो बरक तिप्रासानो थानचा खलाइदि बरक माननाय हिसाबनि चिनि अ जागानि आम जनता बरक नुगुइ तंखा जे इ बरक तिप्रासार थानचांगो बरक एमएलए मालाइखा एमडीसी मालाइखा बेतन बारिले मालाइखा निनि टेन्डारनि रां निनि कमिसन रां चालाय मालाइखा आबो सिमिसि तंसिवो ताइ उ नेता पेटा हनि किसा मिसा तंनाय रक बरक सिमि फुत्रुं फात्रां चलिलाय तंखा तिप्रासानि हामक्राइनि बागै बरक मुसापन खलाइलिया आबोनो बुजिवै तिनि अ जागानि बरक তিনি 11 ফ্যামিলিনি 38 ভোটার তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি বানাও রমফাইকা তিনি বরংনো লামসুইন হাকা চিনি রাজ্যনি চিনি জনপ্রিয় জনজাতি ট্রাইবেল মিনিস্টার চিনি বরম গনাং বিকাশ দেব বর্মানি ইয়াকরमै বরক তিনি অজাগাও কতাল খাইয়া প্রিসা বাইকা কতাল খাইয়া প্রিসা বাইনাय रखनो जों खाबाय खुबायनो लामसु बेलेके हामबाय बेलाय हामबाय आइ ताबुनि कबुनि कुनु तफात करे बंनि जे बुखुबाय चिनि सागो बंनि सामुं कुनु करे बंनि बुखुमनि छामानि बाय बंनि जे सामुं कुनु थानचा करे हिंगाय फिल्म हिंगाबनि बागै आं कनै जे हास्तिद ताबक बर्तमान चिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जे तुइदोंबाय सारा देशनि सालाय बुं ताबक बर्तमान चिनि भारत वर्ष ताबक आगेनि सालाय बुसुचे आगे दंखा चिं अब्रनाय खनैनो चिनि त्रिपुरा राज्य गबा आगे जे कत बছর কংগ্রেস শাসন খেকা কংগ্রেস শাসন খেমিনি পরে দিন তাবক সিপিএম 25টা বছর শাসন খেকা আইগো 25টা বছর শাসন খেমিনি বাই যে তাবক বর্তমানে যে শাসন বিজেপি শাসন প্রায় 7 বছর হাই শাসন খেমিনি বাই 25 বছরনি শাসন খেলা আরো তাবক কুজু কামন হাকে নুতে হাকে চিং অবনি বাগै চিং তুनै जे चिनि त्रिपुरा सानाव मा थांनाय हाके बिजेपि पार्टिनि हाय चिं पार्टिनो बिसास के चिं तुनै बिजेपि पार्टिनो योगदान खायमा बिजेपि पार्टिनि जे सामुं खायनाय होनाय चिं तुनै अर सामुं फैखासै अच्छा निन लगियो माने निनि लगियो कयजना र मोटामोटी चिं तुनै जे जों जयनिं खाय चिं माने कांगा बरक सागो माने अन्य जायगा चिं खानागो माने साधारण बुटाट अबरंग परिवार रम हिंगे चिं अबरंग बंग माने चिं सांगठन चिं रम मोटामोटी चिं जे कार्यकर्ता खाय चिं मेन लिडार चिं बंग चिं तुइ चिं मेन चिं प्राय 6-7 परिवार चिं मेन कार्यकर्ता खाय चिं अबथाय फेमिली तो प्राय 30-35 फेमिली तो बुटार हिंगे तार फुं बाङै माने 40-50-70 बुटार बाङो चिं अबन बागै चिं बंग खाय चिं सांगठन चिं रम चिं बंग खाय माने पार्टी गत पार्टी मेम्बर रमने चिं जे पार्टी मेम्बर चिं मेन लिडार चिं अबसिन जे जुगदान खाय चिं नि त्रिपुरा मुठा खायतों माने त्रिपुरा मुठा खायतों तो 5 বছর हाय दंखा अच्छा आरो खय एक मासनि बायसे 5 বছর खाया के कुनो आनि यागो कुनो खम्पाटारया माटिगो नाम छिगलाया अच्छा अबन बागै आं तंगाना खाबक बाय आंनि अर खान्थिनि ना যতন কলমকা তিনি চিনি করমসরা বিধানসভা কনস্টিটিউশন কে কিন্তু এডিসি ইনকা 7 নং দেমসরা কুচুসরা লংত্রায়ারে চন্দ্রহংস পাড়া এই কামিও তিনি চিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনা হামজাগৈ 35 পরিবারনি প্রায় 96 ভোটার চিনি বিজেপিও চিনি বড় গলাম সরকার চিনি পাইপলা হামবাইয়া পারো এবং যারা ফাইনালও বেশিরভাগ লিডার বড় কোন কার্যকর্তায়া বড় ও ত্রিপুরামথনি লিডার অনেকে চেয়ারম্যান তোমার মেম্বার তোমার ব্লক মেম্বার নো বনি মনিটরিং কমিটিনি মেম্বার বরং 30 চুঙ্গৈ সংসাকা जों आगामी दिन বিশ্বাস এই লংত্রায়ারে এই 7 নং দেমছরা কুচুছরা जों आगामी दिन পদ্মফুল বারনাই এবং এডিসি নি যে সামুং বরক অবনো
বংনি বুকুক বাইনো বরক নং বসকাং সাকা যে বিজেপি নি লক্ষ্য তামো আর ত্রিপুরা মথানি লক্ষ্য উদ্দেশ্য তামো অব প্রমাণ বিজেপি ডেভেলপমেন্ট নাইও বিজেপি সমাজ ব্যবস্থা নাইও जों কোনো ধর্ম জাতি তুই রাজনীতি খাইয়া চিন উদ্দেশ্য কাইসানো এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা খাইনানি ও লক্ষণ जों সাবো